बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम उर्दू जमात 2 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हमने शुरू की हुई है। आज हमें इसमें जो सबक करना है वो है सबक नंबर 2, सबक नंबर 2 नात। इसके मतलब हम तशरीह भी करेंगे और इसकी मशक भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आज के सबक को स्टार्ट करते हैं। आज के सबक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सबक है वो है सबक नंबर 2 नात। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। असूल, हदायत, अमल, अर्श। दिलों के सहारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शेर में शायर कहते हैं कि हमारे दिलों का जो सहारा है, हमारे दिलों को सुकून जो है वो पहुँचने वाले जो चीज़ है, जो काम है, वो हमें हमारे दिलों का सहारा है। और सुकून किस तरह पहुँचता है? वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमें पहुँचता है, उनके नाम से, उनकी याद से। हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से भी बढ़कर जो है वो अज़ीज़ हैं, प्यारे हैं। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल, सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। उन्होंने हमें जो है वो ज़िंदगी के असूल, ज़िंदगी के गुजारने के असूल सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम जो है वो लेकर आए। उसके दीन इस्लाम के जो है वो असूल हमें बताए ताकि उस पर हम अमल करके अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारी रहनुमाई की, हमें हदायत वाला रास्ता जो है वो दिखाया, और जो बुरा रास्ता था उस पे चलने से हमें मना किया, उससे हमें बचाया। हमारे लिए लाए रब की किताब, हम अमल के लिए जो है सब की किताब, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आप सब पर अल्लाह ताला ने रब की जो है वो आखिरी किताब जो है कुरान मजीद जो है वो नाज़िल की, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लाए। और इस किताब की सब बातें जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, अब ताकि हम उन पर जो है वो अमल कर सकें। खूबे अर्श पर रब से वो हम कलाम, हज़ारों दुरूद उन पे लाखों सलाम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श जो है आसमानों के ऊपर वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला का तख्त होता है, यानी कि आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए अर्श पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों दुरूद और लाखों सलाम हो। खुदा से हमारी यही है दुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते पे सब कुछ चला। कि इसमें शायद कहता है कि अल्लाह ताला हमारी कि हमारे हम अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि हमें वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सीधे रास्ते पे हमें चला। उन्होंने हमें जो बातें बताई हैं उन पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ ताकि हम सीधे रास्ते पे चलें, ठीक है। ये नज़म जो है वो ख्वाजा आबिद निज़ामी ने लिखी है। इसमें हमने क्या सीखा? इस नज़म में खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत का रास्ता दिखाया। ठहरे और बताएं, जान से पहले किस हस्ती को कहा गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से प्यारा जो है वो कहा गया है। आप खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे हम कलाम हुए? तो आप खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से, यानी कि अल्लाह ताला से हम कलाम हुए।
ہم اس کے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے زبانی الفاظ اصول، اس کا معنی ہے طریقے، ہم کلام ہونا، آپس میں بات کرنا، ہدایات رہنمائی راستہ دکھانا، عرش آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ اور کوشچن نمبر 2 آپ نے کیا سمجھا؟ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کرے۔ یہ الفاظ دیے ہوئے درود، جان، رستہ، رب، ان سے ہم نے یہ ہر جگہ پور کرنی ہے۔ اس میں الف ہے، ہمیں اپنی ڈیش سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم لکھیں گے ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے ہدایات کا ڈیش دکھایا انہوں نے، تو اس میں یہ ہدایات کا رستہ دکھایا انہوں نے۔ جی میں ہمارے لیے لائے ڈیش کی کتاب، تو اس میں لکھیں ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، اور ڈالے ہزاروں ڈیش ان پہ لاکھوں سلام، اور ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ اب دیے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ کوشچن نمبر 3 ہمیں الف ہے، کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے؟ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بی ہے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سی کتاب لائے؟ اس میں آپ لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید لائے۔ اب جی میں اس نظم کو نعت کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس میں آپ نے لکھا ہے کیونکہ اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی کہ اس نظم کو نعت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کیا کریں بات دی تصویر پر غور کریں، بتائیں کہ اس میں کیا دکھایا گیا۔ یہ تصویر ہے، اس میں اگر آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تصویر میں دیکھیے یہ بچے یہ نا جا رہے ہیں کسی کو ہاتھ پکڑ کے، لیکن راستے میں نا بکس گری ہوئی ہیں، کتابیں، تو ان بچوں کو چاہیے تھا کہ ان کتابوں کو جو ہے وہ اٹھا لیتے، اور ہم ان بچوں کی جہاں پہ ہم ان کتابوں کو جو ہے وہ پہلے اٹھاتے، کیونکہ علم کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، کتابوں کی قدر کرنی چاہیے، کتابیں ہی ہمیں علم جو ہے وہ فراہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کتابوں پہ علم کا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ راستے میں پڑھی ہوئی بکس کو، کتابوں کو ضرور اٹھانا چاہیے۔ اب یہ لفظوں کا کھیل، حروف کی آوازیں سنیں، انہیں ملا کر لفظ بنائے اور سامنے لکھیں۔ اس میں یہ میم ہے بے تے، اس میں یہ ہے محبت، اب میم ہے تے رے میم محترم، ٹھیک ہے۔ اب الف سین لام الف میم، اس سے کیا بنے گا لفظ اسلام۔ اب یہ الف صاد واو لام اصول، رے ہے میم تے رحمت، اس سے کیا لفظ بنے گا رحمت، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کمپلیٹ ایک آپشن ہے۔ نیکسٹ کوائسی میں تصویر ان کے نیچے دیکھے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد، یہ صبح کی ہے یہ تصویر اور یہ ہے شام کی، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ایک کوشچن ہمارے پاس 6 ہے، مثال مطابق سواگا ٹک کا نشان لگایا، جیسے الف ہے اوپر کا متضاد ہے نیچے، اس پہ ٹک لگانا۔ سرما کا متضاد کیا ہے گرما، اس پہ ٹک لگائیں گے۔ اب اچھے کا متضاد کیا ہے برا، اب فائدے کا متضاد کیا ہے نقصان۔ اب دی ہوئی نظم پڑھ کر سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، ہم کو اپنی جان سے پیارے، وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا، میری آقا میرے مولا، سب دکھیوں کے دل کا سہارا، ان کا سیدھا روشن رستہ، جو بھولے گا وہ بھٹکے گا، ان کی راہ پہ چلنے والا ہم سب کی آنکھوں کا تارا۔ یہ راجہ رشید محمود نے یہ نظم لکھی ہے۔ اب اس کے مطابق ہمیں سوالات کے جوابات دینے۔ بیماری پہ ہمیں کون اپنی جان سے پیارا ہے، اس میں ہم نے لکھنا ہے بچوں کہ ہمیں ہمارے پیارے خاتم نبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں۔ اب یہ اس نظم میں آقا کسے کہا گیا ہے؟ تو اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور جی میں ہماری آنکھوں کا تارا کون لوگ ہیں؟ تو اس میں آپ نے جواب میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری
सॉरी इसमें सच कहा था कि उनकी राह पे चलने वाला हम सब की आंखों का तारा, ये यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों और असूलों पे जो है वो चलेगा, वो हमारी आंखों का जो है वो तारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिए हुए इशारों की मदद से अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब 5 जुमले लिखे। ये देखिए, ये वालिद का नाम, वालदा का नाम, 5 पैदाइश का शहर, नेकी की तरफ बुलाना, आसमानी किताब लाना। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जुमले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला, फिर इसके बाद लिखना है कि वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा। ये हम लोगों ने इसमें सत्य की अलामत जो है डालते जाना। तो फिर लिखना है आप सल्लल्लाहु मक्का मुकरमा में पैदा हुए, और फिर नेकी की तरफ बुलाना। आप सल्लल्लाहु ने लोगों को इस्लाम के दीन की तरफ बुलाया और नेकी की तरफ बुलाया, और आसमानी किताब लाना इसका लिखना। और आप सल्लल्लाहु पर आसमानी किताब कुरान मजीद नासिब की गई। ठीक है, ये आपने इस तरह लिखना है। इसके साथ बच्चों हमारी जो है वो मशक भी जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको जो है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो किसी किस्म का कोई डाउट हो, तो आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।